خوش آمدید عزیزان بر توی ما مهمانان گل عروس و شهر پسر بادا مبارک یار یار شاهزاده خانت یار یار به توی اهل دیار گل عروس و شهر پسر بادا مبارک یار 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 ای یار یار ای گل ببر و گل بسر بادا مبارک یار یار. در برابر سراییدن همین ترانه یک چیز به فکرم اومد. مثلا آغاز میکنیم میگویند که سخن گفتن از زبان لقمان خوش است. تا چه اندازه من زمزمه کردم و تا چه اندازه شما زمزمه کردید از زمین تا به آسمان فرق داشت. نه شما هم بسیار خوشرو زیبا زمزمه کردید. تشکر زیاد میگویم. بیننده های عزیز و ارجمند با سلام و درود و پیامی سرشار از مهر و محبت به هر یک شما برنامه مهارت را آغاز کردیم. مهمان امروزی برنامه مهارت باشد حافظ خوش‌آواز که در حقیقت دوست می‌داریم. طریق زنده، طریق آواز شیرین و مرحله‌دار ما و شما را مفتون کرده است. شاهزاده بانو زین دینوت شما را به برنامه مهارت خوش آمدید میگیم. سلامت باشید. اولا السلام علیکم به تماشابینان عزیز. به شما نیز تشکر که دعوت کردید. راستی گپ بسیار چند وقت که زیاد شد اومده نتوانستم، عذری من و امروز من نصیب بوده است خدا خواهد با یک جای یک طعام‌های با لذت میپذیریم. بله شاهزاده بانو چون ما در عرفه موسم زیبا بهار نازنین و در این ردیف در ایدی با شکوه بانوان قرار داریم و خواستیم که شما را همچون بانوی زیبا همچون کدبانوی چیره‌دست به برنامه دعوت کرده باشید. امروز با کدام دستاویز آمدید برای بیننده‌ها چی آماده میکنیم؟ البته با ایدی مادران شما را نیز تبریک میکنم و اهل دیارمان یعنی که مادران عزیز، خواهران زیبا هر یک شما را با ایدی مادران تبریک و مبارکباد میگویم. بگذار صحت و سلامت باشید، همه وقت زیبا گردید. و امروز برنامه شما مهارت من فصلی که بهار هست، من هر یک فصل رو دوست میدارم لیکن عیناً فصل بهار رو بسیار دوست میدارم چون که عین سبزیش میگم چی میگم یک آدم رو یک پرقوت یک زنده تر می شود، انرژی می شود. برای همون بسیارتر برای سلامتی خود آدم کبوتی من خیلی رهایت من بسیار تناول میکنم. بله سبزوات هایی که نو می براید البته من استعمال میکنم چون که دوست میدارم بسیار نغزیده تناول میکنم. برای همون یعنی که دملمه اگر در انمی دملمه ما دنبه باشد فکر میکنم که دملمه باشد. خب فرق ندارد. امروز ما برای بیننده های عزیز دملمه گوشت گوسفند هم دنبه رو خودم که بسیار بسیار میخورم یعنی که استعمال میکنم تناول میکنم. دنبه این از همه لیکن بسیار کس خورده نمیتونن فکرم لیکن من از خوردیم بسیار میخوردم هم نغز میبینم هم دنبه رو دنبه بسیار هم ویش مول سرغذا است هم ایمونیتت بقوت میکنن بلند میکنن. برای همون من بسیارتر حرکت میکنم که همین هر یک طعامم به همین دنبه باشه. روغن دنبه استفاده بله. خب تشکری زیاد. نباشد آغاز میکنیم. شاهزاده بانو از چی آغاز میکنیم؟ چون شما از برنامه های قبلی ما شاید که آگاهی دارید که در برابر خوراک پختن ما باید که از حیات فعالیت شما پرسان شده باشه. بله البته. خب نباشد شروع میکنیم. در برابر عزیزان دل آغاز کردن من یادرس کردنی هستم که همکار دائمی برنامه مهارت سرپرستی برنامه مهارت انیقترش این شرکت صفا می باشد. شرکت صفا که همه محصولاتش را با صفت اعلی نرخ‌های دسترس پیشکش مزاجا می‌گرداند. شما می‌توانید با استفاده برده از چنین محصولات ها طعام خود را با لذت و غیر عادی و لذیذ گردانیده باشید. پس خریداری کنید، حتما استفاده برید. شاهزاده بانو نباشد آغاز میکنیم. از چی آغاز میکنیم؟ از گوشت البته.
ریزه چون طعام ما با گوشت حالی زیبا خوشخور میشد البته که از گوشت بله 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 مرحمت گوشت نباشد از گوشت آغاز از میکنیم گوشت آغاز میکنیم و ریزه میکنم اول دنبکتی همراه اول دیده میبرم که خب برای آماده کردن دملمه ما چی ها لازم است؟ دنبه البته سرشویش دنبه و گوشت با وید ریزه کرده میگیریم یک شکلی یک دیگر که یک چی میگه رمکش رو برآور کردم برای دیگ بر با حجم یخله با حجم یخیله من با شما کمک رسانم برای چی یادم کنم نباشد میلش البته من این گوشت رو گرید و من همین رزمیرش شروع از من ریزه کردم گرید خب شاهزاده بانو نباشد شروع میکنیم با سوال و جواب چون شما رو همگان همچون حافظه زنده سرا میشناسند الکای پس از آنی که شما یک برنامه کنسرتی رو پیشکش مخلصان خواستید که توسط زنده گذاشته باشه و اینها ما از شما پرسان میشویم که دوامی همین 5 دقیقه که ما برای شما جدا میکنیم نامی 5 حافظه که طریق زنده زمزمه میکنن با تیزی به ما گفته باشه کی هست 5 نفر باشد 5 نفر خب البته من بسیار وقت استادان رو گوش میکنم من از استادان سر میکنم اول استاد عزیز جوربک نبیف البته با پررگی زنده میسرایم و استادم صباحت نجم الدین و بسیار من اون کسان رو گوش میکنم حلاوت میبرم برای همون و می آموزم از اثرشون سرودشون و از جوان ها باشد باز بسیار استادا هستند از جوان ها هم گویم بی بله وقت رفتی استاد هست خب غلام جانکار و طالب جان اسماعیلوف یعنی غلام جان مرتضایف از زن ها من میدانم که دلنازه کریمووا زنده میسرایم باز بسیار نفران صنعتکاران زمزمه میکنن لیکن حاضر شما 5 نفر که گفتیم شما این نفران زودتر که گفتید برای همون اول گفتم احسن 5 نفر رو احسن تشکر زیاد میگیم شاهزاده بانو لبای خب شما که بیشتر در جبهه صنعت هستید و روی به جانب انمی صنعت آوردید خود شما در اون لحظه که در یگان چاره‌بینی طریق زنده زمزمه کردید شما رو چگونه حسیات فرا میگیرد نمیترسید برای زمزمه کردن که شاید آمده در همین لحظه ها آوازی من مثلا خسته شود یا اینکه یگان حالت دیگری که مثلا انسان میبیند همه حالت ها به ایبا به همون محیط وارد میشود و سرودش از خاطرش میرود در همین حالت ها شما چیکار میکنید؟ حالت ها بسیار شدگی که هر یک تاش رو گویم راستگه و میشود برای همون حاضر یادم بکی هست من بسیار زنده که میسرایم از سبب چی؟ من زنده میسرایم وقتی که خودم حلاوت میبرم زنده این برای چی زنده میسرایم؟ زنده که سرود میسرایم زمزمه میکنم همون که مخلصان تماشابین شنوندگان مرا زنده میشنوند از همونجا نشستگان هم با طریق زنده یک چی میگویم دلشون به رسیده میرود همین چیز بعد یک حسیاتش دیگر چی میشود من باز این طریقه که حاضر که فهمانده نتوان استم به فکرم فهمیدید من فهمیدم این فونوگرام رو میگویند که چیزی مرده که هست این به دلی مخلص به رسیده نمیرود فکر من برای همون من خودم که زنده میسرایم خودم حلاوت که میبرم برای همون زنده سر آوازم گرفتگی وقتا بود من خودم حیران میشوم که نمیدونم یک وقتا سخت گریپ شدم بیمار شدم معرکه هم بود توی معرکه هم بود در آنجا من زنده سرایی دونم در کار فونوگرامم نبود خدا گفتم برآمدم بعد احتیاطکارانه سرود را زمزمه کردم اینه بینید که خودم حیران که صحنه برام من بودم دیگر شاهزاده
сарояндаи шаҳзодаи саҳнада бовар кунед, агар шумо дида мана бисёр ҳамроҳ мегузаронем мардумро, маъракашонро, дар он ҷо ман бутун дигар мешавам. Агар ягон бемор ягон ҷо камтар хаста бошадам, ҳамаш аз зиёдам мебароду саҳнаве ки мебаром шумо аллакай дар ана ҳамин олам ворид мешавед ва эҳсос мекунед ки шумо аллакай дар олами дигар ҳастед. Бале, куч зиндагинда пасту баландиҳо мешавад. баъзе мешавад ки табам хира бошадам, ҳамто ки назди мухлисона мебароям ва и саҳна мебароям, аллакай ман дигар ҳама чиз аёдам мебарод, суруд ки замзама мекунам, ман аллакай дигар мешавам. оё ягон ҳолатҳо шуда буданд ки вақте ки шумо саҳна баромадеду шуморо ханда фаро гирифту, ҳамин хел тавонистед ки аз анами ҳолат берун шуда бошед? Шуда буд. Лекин душвор аст лаҳзаи хандидан, масалан лаҳзаи гиристан, ҳамин гуна ҳолатҳо барои шахсан барои зан инқадар душвор аст ки аз ҳамин ҳолат ба тезӣ баромада бошад. бале 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 шудагӣ бисёр мешавад. Кадомашро гӯям. ханда бошад, ханда шуда буд. ҳамин бовар кунед, ханда биёянд ҳам ман худамро зер мекунам, медорам, лекин баъзе ҳолатҳо мешавад ки мешавад як ҳозир ёдам ба ки омад, чӣ хел гӯям ба чизро, як занҳое ки ҳастанд сахт мухлис маро дӯст медоштанд. куҷо фаҳмидам? ҳамон маъракае ки тӯй мегузаронем, ҳамин омада ҳамин қошатонро паронид гуфтанд. баъд қошамро парондам, мухлис ки ҳастанд, ҳамин рақс карда равон, ҳамин маро оғӯши сахт карда бароштанд. ҳамин хандам омад, микрофона дошт дуртар кардаму ҳамин тоқат кардам ҳамин чизба ки аз як ҷиҳат хурсанд шудам ки ҳамин қадар маро дӯст медоштанд, ҳамин қадар эҳтиромона. мисол ҳар кас ин корро намекунад ки пеши назди меҳмонҳо ва сони баъд аз маърака омада гуфтанд ки ман шуморо дӯст медорам, ҳамин қадар дӯст медорам ки бо ҳайрон нашавед, фикри вайба наравед. ман гуфтам не, чӣ ба не, ман мефаҳмам, ман инқадар дӯстдорӣ кардан, инқадар меҳр варзидан албатта барои ҳар одами эҷодкор, ҳар инсони эҷодкор аллакай ин як рӯҳу равонашро мебахшад. бале, рӯҳу равонашро болида мегардонад, илҳоми дигар мебахшад. хуб, гӯшти мо ҳам пора карда шуд, акнун картошка ва картошка. марҳамати шумо ба ман нишон медиҳед, ман размери шумо такрор мекунам. шаҳзода, чун ман бисёр шоҳиди он шудам ки шумо ҳангоми суруд хондан ҳамин гуна ба ҳиссиёт дода мешавед, ҳамин гуна вориди ана ҳамон муҳит мегардед. боре шудааст ки дар он ҷое ки ман набудам, чун дар боло гуфтем ки дар маъракаи бештар аз мардум хизмат кардаем ҳамроҳ. хуб, боре шудааст ки худ гириста бошед. гириста? Чун баъзан таронаҳоеро ки ҳофизон замзама мекунанд васфи падар, модар, фарзанд, бархе аз дар ҳамон маҳфил будаҳо беибо мегириянд, ба хотир меоранд падар модари худро ё ин ки фарзанди худро ки имрӯз нестанд дар барашон, анамо лаҳзаҳоро ба хотир меоранд, мегириянд. шумо оё шудааст ки аз ягон чизе гириста бошед, ба хотир оварда анамо лаҳзаҳоро? албатта, агар мухлисонам бохабар бошанд, аввалин консертамба ман падарам модарам иштирок карда буданд, дар он ҷо зинда замзама карда будам. герияма дошта натавонистам, бо авози гериям бошадам, суруд замзама карда будам. медонед чӣ, ман 1000 бор агар суруди падар модарро замзама кунам, хатман гериям мебиёд. намедонам, ҳам заҳматҳои албатта ҳам падар модар, баъд медонед вақте ки духтар модар мешавад, бо қадри модарро дигар хел мефаҳмад. намедонам агар ин чиз, ин гапам барои мардҳо сахт нарасад, мардҳо ҳам низ модарашонро бисёр сахт дӯст медорад, лекин духтар вақте ки оиладор мешавад, модар мешавад, баъд ҳиссиёти модар дигар аст. пас мо таманно ҳолиам мана ҳозир шуморо гуфта истодам, баданам аён аст ки чашмотон ғарқаи об шуданд. пас ман таманно мекунам ки модарҷонҳои моро ҳамеша худо нигаҳдор бошад, ҳамеша зиндаву саломат, ҳамеша мо дар барашон фориғ аз ғамҳои дунё парвона бошем.
ҳама вақт зинду саломат бошанду ба сари фарзандон ҳамеша падарон модарон нест сиҳату саломат бошанд, дуогӯи фарзандон бошад. бинандаҳои азизу арҷманд, барномаи маҳорат аст ки шумо аз шабакаи Азия HD тамошо карда истодед ва меҳмони имрӯзаи барномаи мо бошад ҳофизи дӯстдоштаи мо бо шумо Шаҳзода Зайниддинова ҳастад. албатта ки мо ба чанд суолҳое ки мехостем посух гирифта бошем ба он як посух гирифта истодаем. хуб Шаҳзодабону, дар баробари анамин реза кардани пиёз мехостам ки як тарона васфи падар ё модари азизамон бахшида шавад. биёд ки васфи модар суруд мехонем, чунки мо дар рӯзи бошукӯҳи модарон қарор дорем. яъне модар нигора бича ҳамин бовар кунед, ман мехонам суруди модарам ҳаст, нест не ҳаст, лекин рӯзи модарон ки ҳаст, ман модарамро бисёр бисёр дӯст медорам, лекин духтар ки ҳастам падараш ба духтар бисёр эркакӣ мешаванд. барои ҳамон мехоҳам ки баҳри падарон модарон як суруди падар модар дорам. ҳамин сурудро замзама кунам, агар шумо розӣ бошед. розӣ. ду ганҷи бебаҳои ман падар модар, ҳамеша муттакои ман падар модар. ду ганҷи бебаҳои ман падар модар, ҳамеша муттакои ман падар модар. ба сӯи орзу парвоз кардан роҳ бигашта болҳои ман падар модар. бигашта болҳои ман падар модар. ганҷи бебаҳои ман падар модар, ҳамеша муттакои ман падар модар. ду ганҷи бебаҳои ман падар модар, ҳамеша муттакои ман падар модар. ба сӯи орзу парвоз кардан роҳ бигашта болҳои ман падар модар. бигашта болҳои ман падар модар. درخشان است امروز و پگاهی من. نصفش رو من گرفته میمونم برای چی؟
агар маҳсулоти мо бисёр бошад зиёдати зиёдати мекунад гиро мемонам, лекин инро бо салат карда метавонам. хуб, хӯриш аз карам. дар инҷо ман шаҳзодабону ана ин чизро мебинам. пеш аз оне ки мо маҳсулотро тайёр кардем, фикр кардам ки шумо аллакай шуста покиза карда монда. барои чи инро боз чутор кардед? Ина бинед, аҳамият додед. Ман ин чизро аввалин қавати ки карамро ман гирифта мемонам. Ин як лухт ки ҳаст, ина ман ҳамашро ба дег мечинаму баъд қапоқча барӣ мепӯшам, чунки дамаш бисёртар баромада нарафтамаш. Ҳам қапоқи чӣ мегӯянд ҳаст қапоқишу дега бо ин дигар хел. Яъне бо ҳам бо сарпӯши дег ва бо ин сахтар мепӯшад. Ана дидед бинандаҳои азиз, дар ҳар як барномаи мо шумо аз як сири пухтупазӣ огоҳ мешавед. Чун дар барномаи қаблӣ ки шумо дидед ҳамроҳи Гуласал Пулотова мо як таоми хело ҳам ғайриоддӣ омода кардем. Дар он ҷо мо биринҷро ҳамроҳи гречка опас кардем ки ин қадар таъми хело ҳам лазизу нотакрор бахшид. Ва имрӯз мо аз ин сири шумо низ бохабар шудем. гумон мекунам ки азизони мо ҳатман истифода мебаранд. Бале, ҳар як таомро як сири худаш ҳаст албатта. Лекин баъзе ҳолат мешавад ки агар бо гӯшти гов агар омода мекарда бошем, ман гӯшти говро дигар хел намудаш кардам, яъне ки бо зиравор мариноват карда гиро мемонам то ин ки ин ҳамашро реза карданама тайёр мешавад, яъне ки худаш ба мекашаду боз сочнитар мешавад. оби бо лаззат пайдо мекунад. обдор мешавад. ана ҳамин хел. бинандаҳои азизу арҷманд, барномаи мо идома дорад. барномаи маҳорат аст аз шабакаи Азия HD шумо тамошо карда истодед ва ёдрас карданӣ ҳастам ки сарпарасти барномаи мо ин ширкати Сафа мебошад. ширкати Сафа ҳамаи маҳсулотиашро бо сифати аъло, нархҳои дастрас пешкаши шумо мизоҷо мегардонад. шумо ҳатман аз чунин маҳсулотҳо харидорӣ карда таоми худро болаззат ва хушхӯр гардонед. имрӯз низ мо аз он истифода мебарем. бале бале ҳатман. ман ин зайтун мегӯями алифкӯи бисёр дӯст медорам, лекин кам мехӯрам. аслаш буд бисёр хӯрдандакор, чунки ин фоидааш бисёртар. хай дигароша аз витаминҳо бояд. бале, дигарохон набошад дегро гирифта аспаи дег шавем набошад теста. ман мебинам ки инҷо аллакай маҳсулотҳои мо реза карда омода шуданд. бале, ҳама шуд. мечинем ба дег қабат қабат карда мечинем. бале, аввал думбаро мечинем. кани шумо мечинед, ман аз шумо меомӯзам. хоб. Atır gülüm atringni soch, mayli tikan xoring bo'lay, kuz tegmasin bo'yinga deb, tilovchi zor-zoring bo'lay, mayli bo'lay kuz munchog'ing, bo'yningga tumoring bo'lay. Yiroq ketma ketsang agar, yo'lingda sardoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningdagi yoring bo'lay. Boring bo'lay, yo'g'ing bo'lay, yoningdagi yoring bo'lay. Yig'lamagin, yig'latmagin, dunyoda yolg'iz o'tmagin. Sevdim deya kuylay yonib, hargiz meni bo'zlatmagin. Har dam yoningda o'ltiray, ket deb sira ham aytmagin. Ko'zlar yonib, yuzlar qizib, aytgan so'zingdan qaytmagin.
Bağla bo'yinga qo'llarim mayliga zinnoring bo'lar boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay boring bo'lay yo'g'ing bo'lay yoningdagi yoring bo'lay Süzük lablar asal dünyada yok Sensiz cihanın özü yok Şiir-u gazel dünyada yok Kelgin dava bir derdime mende kesel dünyada yok Hozir mana degro mondem камакак аловашро пасттар кардем барои деги мо гарм шуданаш камтар баланд карда баъд паст мекунем чунки дамлама аловаи паст ба мелмел ҷӯшида тайёр мешавад то лаҳзае ки деги мо яъне таоми мо дар ҳарорати паст оҳиста омода мешавад мо инҷо хӯриш омода мекунем яъне ки хӯриш тайёр мекунем хӯриши сабук чун таоми мо ки серғизо аст каме вазнин аст вазнин не чунки пархез ина бинед ки ҳамаш бо оваи тарзи пар кати омода мешавад тайёр мешавад ин ҳам полезни ҳам диетически таоме ки сабук медарод набошад дар баробари таоми мо сабук будан хӯриши сабук ҳам омода мекунем бале биёед ман ба шумо кӯмак мерасонам чӣ кор кунам аз чӣ оғоз кунам ман ин кабудиҳоро ман сахт майда намекунам чунки ина ҳамин тарзи бутун агар танаввул кунед боз ва яш дигар хел мешавад витаминош дигар бале хуб набошад дар баробари ба шумо кӯмак расонида ман боз ҳам мехоҳам ба суолҳои худ посух гирам майлаш шумо ҳамчун сароянда ҳамчун ҳофиза бештар кадом намуди жанрҳоро меписандед ва чаро кадом жанрҳо ба шумо писанд аст ба ман ҳама жанрҳо писанд аст ва ман худам ҳама жанрҳоро замзама мекунам яъне мехонам агар мана боз консерту мегузарам консерти худам ҳам сурудҳои классики шашмақом буд ҳам халқӣ буд яъне ки ҳам эстрадӣ ҳам боз забони ӯзбекию тоҷикию англисӣ буд барои ҳамон ман бисёр ҳама жанрҳоро ҳам гӯш мекунам ҳаловат мебарам ҳам замзама мекунам шаҳзода бону шумо бештар дар кадом маҳфилҳо ё дар кадом чорабиниҳо тариқи зинда суруд замзама мекунед оё барои зинда сароидан ҳам омодагӣ мегиред пеш аз рафтан ба ҳамон маҳфил бале бе омодагӣ саҳна ба баромадан ин таъқиқ бале душвор аст ва хофиз худаш бояд агар 100% агар омода бошад ҳаяҷони саҳна ки ҳаст дар вақте ки саҳна мебарояд ҳаяҷон зер мекунанд вай суруд агар 100% омода бошад 80%аш иҷро карда мешавад чунки ҳаяҷон ин хофизро бисёр вайба меанзанд бо ҳаяҷон одам худашро гум мекунад ё ин ки суханро гум мекунад ё ин ки бо ҳаяҷон авозашон кор намекунад нақстар барои ҳамон бисёр омодагӣ дидан лозим аст хатман ин чиз ҳамеша паи омӯзиш ҳамеша паи яъне ки сайқали ҳамон маҳорат хуб барои шумо бурдборӣ таманно мекунем овозатон асло хаста нагардад ҳамеша марғуладор бошад чун аллакай ки инро мухлисонатон эътироф карданд раҳматҳои калон ташаккур
ана чун дар пеш фасли баҳори нозанин аст, хӯриши мо низ ба мисоли баҳор шуда истодааст. бале. Сабза, гул. Инаш чӣ бошад? Чеснок. Яъне ки чӣ буд? Барф бошад рӯи сабза. Мо дар арафаи гулҳоям сафед дарахтҳо гул мекунанд ку ки сафед, сабз. чӣ хеле ки ман мебинам шаҳзодахон инҷо шумо инқадар зебо оро дода истодаед барои ороиши хӯришамон. дар баробари ҳунари сарояндагӣ доштан боз ҳам ҳунари пухтупазиро аз худ намудаед. андозае ки инқадар зебо чӣ хеле ки мебинем ороиш дода истодаед хӯриши моро. дар хона ки бештар хӯрок мепазанд? айни ҳол ҳозир хуштоманам. бисёр ҳама намудҳои таомро ва ҳама намудҳое ки хӯришро бисёр бо дараҷаи оли лаззат бо лаззат омода мекунам. Бале. вақте ки талаба будам модарам бисёр таомҳои бо лаззат мепухтанд. ҳамин ёд карда мерафтам ба хона аз хониш ки чӣ хеле ки вақте ки студентӣ мешавад авқотҳои аз кӯча мехӯред, фастфуд мехӯред. пеш бисёр маҷбур мешудам вақте ки намешуд дарс ки будам мехӯрдам, лекин таоми хонаро бисёр ёд карда мерафтам. аз модарам бисёр ҳам таомҳои болаззат мехӯрдам. акнун ҳозир келинтӣ шуда омадам ба хонаи ҳамсарам. ҳама намудҳои таомро ман агар хато накунам ҳамин медонистагим боз изофатар омода кардам аз хуштоманам. ҳам масъалаи зебогиашро боз худам аз аввал дӯст медоштам. ҳамин каме бошадам ҳамин таомро оварда як хушрӯ карда, як зебо карда хӯрдан ин барои дилкаш шудан. бале. инқадар зебо оро додед? раҳмат, раҳмат. дилам мехоҳад ки бичашам. чун мехоҳад гуфтаму таронае ки шумо бемолол гирид. таронае ки бо ном мехоҳам замзама кардед. имрӯзҳо аз шабакаи интернетӣ тавассути телевизионҳо мо бештар ҳамин таронаи шуморо гӯш мекунем, ҳаловат мебарем. дар он ҷо ман дидам ки шумо бо либоси миллии тоҷикӣ инқадар зебо рақс мекардед. дар баробари ҳам рақс кардан суруд замзама мекардед. дар як вақт ҳам рақс кардану ҳам суруд хондан барои шумо душвор набуд? не, чунки ман худам ҳам рақсидану ҳам сароиданро бисёр дӯст медорам. дар он ҷо суруди мехоҳам буд. худам ҳам рақс карда, ҳам суруд хондам. замзама кунам. бале, чӣ мешуд ки аз ана ҳамин таронаатон камтар барои бинандаҳои азизи маҳорат ҳам замзама мекардед? чаро не? то ман суруд замзама карданама, шумо мана ин замбурӯғро реза карда меистед. инҳо охир маро хур гуфта истодааст, барои ҳамон ман суруд замзама мекунам. хуб, бинандаҳои азиз, аз ширкати Сафа замбурӯғӣ ва зайтун ба хурӯши дуюмамон илова мекунем. бале. хуб, марҳамат. шаҳзода Бону, фақат ба як шарт. мо дар боло қавл додем ки шаҳзода Бону бо паронидани қошҳояш имрӯз дили аксари мухлисонашро тасхир кардааст. бо парондани қошатон шумо суруд замзама мекунед, мо гӯш мекунем, ҳаловат мебарем. хуб шудааст. майдаш. نفسی تازه دیداری تو را میخواهم نگهی گرم و وفاداری تو را میخواهم نفسی تازه دیداری تو را میخواهم نگهی گرم و وفاداری تو را میخواهم چی عجب چشمی تو لبریز شیر است بیا که من الهام شرر باری تو را میخواهم
نفسی تازه دیداری تو را میخواهم نگهی گرم و وفاداری تو را میخواهم نفسی تازه دیداری تو را میخواهم نگهی گرم و وفاداری تو را میخواهم چی عجب چشمی تو لبریز شیر است بیا کی من الهام شرر باری تو را میخواهم کی من الهام شرر باری تو را میخواهم چی گوش کردی؟ سرود نگار خان تعامی ما هم آماده شد اکنون چشیده بینیم با هم میچشیم خب مرحمت گیرید از گوشتش سر کنید تعام رو باید از گوشت بله بله باز از گوشتش که معلوم می شود که چگونه تیار شده چگونه تعامش رو بیننده های عزیز واقعا هم باور کنید چخیل شده است فقط راستش رو بگید به نهایت با مزه من پیش از این دملمه استعمال کرده بودم دملمه خورده بودم مزهش رو چشیده بودم ولی به مثال دملمه شما نبود بله امروز علاقه میبینم که اینقدر معقول شد به نهایت به من نیست بسیار معقول برای اون که بسیار نمیزیرباند بسیار وای نمیکنم لیکن خوراک سبک بله خوراکی هم سبک و هم با لذت در حقیقت با لذت بله از این خودم رو تعریف کردن رو درستیگر نقض نمیبینم لیکن به فکرم معقول شده شما بله به نهایت بیننده های عزیز شما نیز میتوانید در خانه های خود از روی توصیه شاهزاده بانو حتما این گونه خوراک را آماده کنید ولی آسان است با گوشت گوسفند حتما بله خیلی طعم ناتکرار
лазиз дорад. ва инҷо бошад бинандаҳои азизу арҷманд, ман бори дигар дар фарҷоми барнома хотиррасон мекунам ки сарпарасти барномаи мо ширкати сафа мебошад. ширкати сафа ки ҳамаи маҳсулотҳояшро барои хуштаму болаззат кардани таомҳои шумо пешниҳод мекунад. шумо ҳатман харидорӣ кунед ва ба хӯрокҳоятон илова карда албатта метавонед ки таъмашро дигаргуна ва болаззату хушхӯр гардонед. дар инҷо бошад барои шумо изҳори сипос мекунем ки ба барномаи мо ташриф овардед, дар барномаи маҳорат иштирок кардед ва барои бинандаҳои азиз бори дигар истироҳати хуш таманно мекунем, чун мо дар рӯзи зебои сол, яъне баҳори нозанин ва дар ҷашни модарон қарор дорем. ҳамаи модарони азизро бо ин рӯзи фархунда мубораку шодбош мегӯем. саломат бошед, бори дигар муборак бошад азизон. хайр азизони дил, то барномаи дигар дар паноҳи худо бошед.